सो हाय फ्रेंड्स केमी अच्छा आपने आशा कर बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी मुझे फ्रेंड्स कही माने दिने मयूर देखेमी बोली मैंने बहुत मयूर आज मुझे तुमको देखेमी माने आज पाखर गोटे जाऊे एत भी पाखे नुहे कि पाखर जाऊँ देखेमी दीप भाई ये लिफ्ट आगे पड़ेगा मुझे रही था आगे तुम यही फ्रेंड्स देखिपे मयूर मयूर एवं जाऊँगी देखिपे ये भी आहरी 5-6टा मयूर अच्छा तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स दीपिका गाड़ी पलैले मुझे गोटे लिफ्ट मांगीमी जावाक पड़ो गाड़ी आसनी ठीक अच्छे फ्रेंड्स मुझे रखुची आगे लिफ्ट मांगी जाए रूम वीडियो करमी सो हाय फ्रेंड्स मैंने मुझे तुमको देखनी से मैंने मयूर फयूर सब देखनी मयूर तो देखिल तुमको कही मयूर देखापी देखनी आज मयूर से गोटे लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कर मयूर फ्रेंड्स आज भावुन जिमु सेपट एरिया जो जाइए रविवार दिन सेपट एरिया भावुन जिमु बोली कि सेपट एरिया गला मैंने पाखे मयूर देखा मिले गाधेनी आज पर्यटन यही लगे तो आसिक मैंने आज पूरा बहुत काम पड़गला मैंने सका जाकि रविवार था लगे मैंने ग्लास ग्लास किसी वाइपिंग होता वाइपिंग मारी मुरा देकी जाकि खाई खुआकी सर्विस कला बेलू पूरा गांडी फाटी 6 घंटा होगला कौन करा पैसा करा पड़ो पैसा दौरान करवानी तो पैसा केमी देवे फ्रेंड्स तुम्हें कह निजे माने ये कौन है जहाँ तो है ड्यूटी जहाँ है आइला बेलू दीपाकर आम गाड़ी मारिदेला गाड़ी गाड़ी गोटे ड्राइवर विदा करदेला कौन मुझे जानी मैंने गाड़ी नहीं जाइए आज सका छाड़ते ड्राइवर ड्यूटी रखी कंपानी आमको धरिकी आइला कौन कह सी तो आसो से देखिए देखिपे फ्रेंड्स मैंने यहीपट एरियाटा यहीपट एरियाटा जो लाइन गार्डन जो गेटा कर काली देखा हम काली देखा से पटे कि जिमी देखा वीडियो वीडियो पकाइवाई से पटे देखी आसमी कौ बाटे लाइन गार्डन जो गेट इंडस्ट्रीज कंपानी देखी जो बिल्डिंग देखी इंडस्ट्रीज कंपानी देखी आसमी गोटे वीडियो पकेमी देख तुम्हें देख कि ना तो मुझे जानी कि तुम्हें आसो कि ना कि तुम्हें यदि लाइक सब्सक्राइब कर ना निश्चित भाव में आस जो वीडियो छाड़ी फास्ट तुम अधिक नोटिफिकेशन जीव से लाइक कहे सबसे कहे कि तुम्हें मैंने सब्सक्राइब कर दियो मो चैनलटा तुम्हें सब्सक्राइब करना केमी मैंने वीडियो नोटिफिकेशन जीवनी कहे सब्सक्राइब कर दियो सब्सक्राइब करके जो बटन ना सीटा मैंने मार सब्सक्राइब तो फ्रेंड्स कौन कहमी कौन सार्ट मार्ट देखुद सार्ट खाली खोला कर छड़ा कि ना कौन कर रखिकी वीडियो वीडियो पकेवा आज देखिपे देखा कहीं मैंने आकाशटा भी एत मैंने क्लीयर नहीं देखु आकाशटा मैंने क्लीयर देखा सो फ्रेंड्स मैंने मत अधिक मैंने गोटे मैंने कारण जाता ना कौन फ्रेंड्स ड्यूटी आसूँ मैंने ड्यूटी यदि न बाजू गाड़ी जो आइला बेलू मैंने गाड़ी तो आस मैंने चार चलिया जो आस
ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଡିଉଟି ଯାହା ଯଦି ବାଜୁଛି କଥା ଛାଡ଼ ମାନେ ତାପରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଲିକି ଆସୁ ସିଏ ତ ବାଜୁଛି ମାନେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସେ ରୁମ୍ ଦେଇକି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସୁଛୁ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି ବାଜୁଛି ମାନେ ଶଳା ଝିଅ ଦେଇକି ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପକେଇବି ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପକେଇବି ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କ'ଣ କରିବା ତ ଖରାପ ହବ ଭାଗ୍ୟ ନା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ତୁମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବ ସେଇଭଳିଆ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ଫଳ ଆଜି ମିଳୁଛି ମୋର ଟିକେ ମାନେ ମୋ ମନ ଟିକେ ଗର୍ବ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ରଖିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଗାନ୍ଧୀ ମିଳୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବା ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୀବନରେ ମାନେ ଗର୍ବ କେବେ କରିବନି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କେବେ କରିବନି ମାନେ ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମୋରି ଭଳିଆ ଗାଣ୍ଡି ମରିବ କମ୍ପାନୀର ଲାଷ୍ଟକୁ ଝିଅ ମିଅ ସବୁ ଦେଖିକି ହସିବେ ତୁମକୁ ବାଟରେ ଆଉ ଯାହା କହିନି ତ ତୁମେ ସେୟା ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜି କାଲି ଆମର ଟିକୁ ଦାଦା ପଳେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶଳା ବାହାଘର ପିଲାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଆଜି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଚେପ୍ ଆସିଛି ରମେଶ ଚେପ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କାଲି ଆସିବେ ଆଜି 9 ତାରିଖ ଆଜି 8 ତାରିଖ ହେଲା 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବେ କିଏ ନା ଆମର ଦୀପକ ସାର୍ ଆସିବେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ସେପଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଇଣ୍ଡୋସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀର କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖା ହେଉନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖା ହେଉନି କ'ଣ କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ମୁଙ୍ଗୁଳା ହେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତୁମକୁ ତ ଆଜି ମୟୂର ଦେଖେଇନି ତୁମେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ମୟୂର ପରେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଦେଖାହେବ ମାନେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆହୁରି କେତେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ମାନେ ସବୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ସିନା କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିବି ତୁମେ କିଛି ନ କଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କରିବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ତୁମେ ଭଲ ଲାଗିଯିବ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଏ।